Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est bon? C'est bon? Oui. Ok. Avocat. Avocat. Abba. Imagine qualité gagnant. C'est bon? Abdurrahman Jabati bien. Ustaz Abdurrahman Jabati موجود. Abdurrahman Jabati. Faut faire attention, il y a un microphone. Un numéro qui est pour là-bas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mala Islamau. Ni Allah Subhanahu wa ta'ala jananai. Am fe kene kala ben coba mina kene la bena. Alhamdulillah mafami tunanga soro kene kan mafai sorola. Ulami tara yo mina sisa odi parai. Ama nyini sécurité mo fe we manga no ya ko fe. Ko sama ko feron dégager. Ay ko feron dégager sécurité ko feron dégager. So o isaji mboro na peu. Ay isaji ta mboro na peu. Ay isaji mboro na peu. Alhamdulillah, ama ko binasi am balma jama Oustaz Sapo. Oustaz Sapo kabo la Guinée. On a oublié de Oustaz Sapo kabo la Guinée, ama ko binasi sama Inch'Allah ta'ala. podium sampai inshallah ta'ala. Oustaz Sapo ama ko binasi sama podium sampai inshallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ni ansira ni yoro la nala sona. Amina kuma sunya doni. Nala Subhanahu wa ta'ala jananai. Wala fulikan jaman bi. Kene ingaya. Minga ngala teme. Ngoso anga karamoke. Ananga shepu nui Sheikh Abdallah Kuita. Bisu imeke aka tourner wajuru labai waqiya inshallah ko konna la ko ka fuldi ambala islamu ma to fuli chamandi anga almamuma ka fuli chamandi anga toma anga islama tomba chamambadi bea anyamu ani abara kelaw ko ka fuldi ni ton kilingili bema ka damne anyamu la fotom mo laba ka fulda bela jelima wote mani ngofe ka fuldi ambauma munu yi kene isegere ka folidi anga media mouma Suna TV beya Al Bayan beya Al Firdausi beya African News o mo fani beya Al Kausara o fani beya Kuba TV o fani beya yenu bela jeli anga media o yimbe be kene inga ya shoina alhamdulillah image direct o fani beyi fisika Ola porque mo be se ka fara anga ka ni kene infle ka Syria manuno tinani kene ingaya ola Facebook direct fara ni be ani emission wala mino bete wala direct la inshallah tabaraka wa taala ola ka fuliti hutmana fa anga media mouma
o tɛmɛnen kɔfɛ ka kuma laban an ka lajɛ min yɛrɛ ye nin baara in sigi sen kan n'o ye rassemblement des jeunes musulmans de Bouaké en abrégé RGMB ka foli di o ma ka a kɛrɛkɛrɛ kosɛbɛ an ka ɲɛmɔgɔw ko ten ka bɛn o ka wuli ka lɔ min kɛ o ka cɛsiri min kɛ o ka boliboli min kɛ pour que nin baara nin bɛ se ka sabati fo ka taa se nin hakɛ in na o la ko kuma wɛrɛ tɛ yen k'a fɔ o ye fo ka a ɲini Alahu subahanahu wa ta'ala fɛ ko Ala ka an n'u sara hɛrɛ la fo ka tila ka ɲini an ka karamɔgɔw fɛ u ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ u ye pasa o bolo bɛ baara minnu na baara in bɛ se ka kɛ baara sabati ni ye o bolo cogo min na duyanso in kɔnɔ yan ka taa kuncɛ ni alijanna ye lahara ni Ala dali Ala k'o sabati an ye o tɛmɛnen kɔfɛ o la kibaruya min n'o dila kunu sigi laban na n'o ye an mako bɛ an ka sigi baaraw labɛn na ni mun ye k'a gwɛlɛya o ye chaise ye ani sonorisation o la o chaise min na an mako b'a la a yirala k'a fɔ an mako bɛ chaise wa 4 de la 4000 chaises an mako bɛ o de la ani sono min ɲɔgɔn an bɛ kumana la nin ye o la an ka karamɔgɔ n'an ka alimamuw ko k'o bonya di ni bolo fununa a bɛ da a tigi de naga la o la maa minnu jɔnkari kuma ye nin ye o b'a lɔ wa bɛɛ lajɛlen fana ni kan k'i jeni yɔrɔ fin silamɛya baara la dɔrɔmɛ kelen tɛ dɔgɔya ni ŋɛɲɛ ɲɛna k'a di Ala ma ba kelen yɛrɛ fana tɛ caya Ala ko la ni i ŋɛɲɛ ɲɛna an bɛ Ala dali k'an bɛɛ lajɛlen bɛn se ma Ala k'o k'an ye o la numéro 3 bɛ yan ne ni mɔgɔ min tigi b'a fɛ ka participer chaise ko in na ani sono o la i bɛ se ka weleli kɛ numéro 3 in dɔ la wa numéro 3 bɛɛ lajɛlen fana ye numéro ye mɔgɔ bɛ se ka wari déposer min kan a fɔlɔ o ye 05 55 39 99 73 a filanan o ye 07 88 44 66 79 a numéro sabanan a n'a laban o ye an ka karamɔgɔkɛ ka numéro ye alimam Abdulwahab Adam Daw o ye 05 05 58 36 29 ni ye nin mɔgɔ kelen o kelen wele i bɛna kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ chaise ko in na wa ni ye an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ fana lasɔrɔ kibaruya fɛn o fɛn bɛ chaise ko in na i n'o kibaruya fana sɔrɔ a Sheikh Al-Imam Nuhu Jabate an bɛ Ala dali ka an bɛɛ lajɛlen bɛn sen ma Ala k'o k'an ye o la n'an sera nin yɔrɔ in na kuma ka ca kɛrɛfɛ an mako bɛ an balimacɛ la Ustaz Sako ka bɔ Laginɛ Ustaz Sako ka bɔ Laginɛ alhamdulillah n'Ala sɔnna ma ni an sera yan an bɛ jama hakɛ to n'Ala sɔnna min na an ka sigi daminɛ ni Alahu subahanahu wa ta'ala ka alikuranɛ belebele aya damadɔ kalanni ye an bɛ n'o de bonya di an balimacɛ ma a n'an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Ustaz Sako o min y'an sɛgɛrɛ fana ka bɔ Laginɛ an bɛ Ala dali ka an n'a bɛn se ma Ala k'o k'an ye ko a ye bisimila micro la inshallah tabaraka wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من
من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. التكبير. Alhamdulillah, kami anak kamu kefu, kambal kefu, Ustaz Sako, akak korang kalambu yumaina, kabo fola gine. Insya Allah tabaraka wa taala karena ni turni partisipe ni aunye kafara anak kamu ka ananga dunambau kabo balla. Ula kabo yoro chama. Dans les Jali. Kabo fa Belgique. Ula ani kapara anga kene arabu changelinga. Koka fulduma. Ulu bela jeling. Anga karamo kene an famia la ni ko ka plasa. Sheikh Abdallah Kuita. Ani abara nyogo kono vani jamana ka ame politi LGMB tola anga karamo kema. Al-Imam Jabi Komi ni kene apma subul ba pilipili doi ana burum ne nyombe ami ala dali bela jeli yi pulsan do segere ka jamana yi segere ka posi ko nyumanti bela jeli ma ala ko kai wala nan sele ame kuma suzo wala ka mikro bunye di anga karamo tema Al-Imam Jabi nala sona kuma ka na teme damu no fe nala sona aban la teme ka asenze ka abuya la siyanga karamo kema ananga almami donc la yani madam ne jamani jamafe ay sabali fokata wajuli dugaw untu jamaka sabati ay sabali fokata wajuli dugaw undu jamaka sabati anga choroba dola choga mina kene kono ni bonyai Mwaso abse ka bo utoko kele na kene konani bunye ani foli mwaso akatunne iwaju labadini ami ala dali ala kambe sawama Imam Jani bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam al-atamani al-akmalan ala man la nabiyya ba'dah محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وكفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ustaz Touré, avec comme ce nom dit qu'à Jamana, ama fouille mais shukule kula sira kuna ko shukule kula sira kuna ko ka cheka dun dimo ko shima cheka dun avec comme cheka dun no ma chaya dile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Anga bedo kiramanto yala RGMB ani otmana fefe kan tene konna ka bela jenifo itogoni jamuna. Insha Allah Ustaz Touré dasela makaba maka kati matigi muma urude anyemo wiye ni tourner na anyemo folo wole Imam Mohamed Jani kabo Belgique anyemo flana anwa mako anga tuwabuche
Cheikh nu Jabate ko an kana fɔ tubabu cɛ ko an y'a fɔ an ka arabu cɛ ko arabu kelen min b'an cɛ ma n'aw yɛrɛ ka jate minna arabu kelen b'an cɛ ma yan ayiwa Imam Mamadu Jara ale de sigini filɛ nin ye ne yɛrɛ kɔrɔ nin ye inshallah ale n'an ka ɲɛmɔgɔ filanan ye o la an bɛna micro di Imam Mamadu Jara ma ayiwa k'o kan ka boli cogo min na ale bɛna o da yira an na ayiwa fɛn min yɛrɛ sababuya la n'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi Buwake a ko yɛrɛ sinsinna cogo jumɛn fo kana se bi ma inshallah ale da bɛna se o ma sani ka micro di Imam Jane ma ka bɔ Belgique ni Imam Jane fana ni tilala inshallah an bɛna o tuma na micro di an ka Sheikh ma a Sheikh Al-Imam Abdoulaye Koita sani o cɛ an bɛ sira ɲini an ka cɛkɔrɔba fɛ Sheikh Nuhu Jabate a ye sira di cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a Sheikh a ka bonya bara Imam Jara faga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجلك بلا جنينك إمام فويتاك سلاموني كنو كايراك فوكو كنو فارا تشكلا Inch'Allah, mais ne vous pressez pas, vous allez recevoir tout à l'heure sa salam. Aïwa, il a fait Jabi, il a fait Choumi. En Belka, Nyamoko Ba, Imam Mohamed Jani. Tournez, Sababouya y aller. En Yébara, auquel nous fait don, il faut qu'on a l'attitude depuis plusieurs mois. De Ahmed Douaouka et Chi, en Ikenia, à la Kadama. Je vais vous dire une chose qui ne va pas vous plaire. On va faire un bois que voilà. On va faire un bois que voilà, mouna. On va faire un bois que Imam Koita Nana, peut-être une mourota, ou un mourant mourant avec Minabo. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Sinon, Imam Koita a été para comer à tourner là parce qu'aujourd'hui, Boaké, Madala, il y aura de la seconde Boaké, tant qu'on a personne. À cet effet, nous, on ne peut qu'être fiers de Boaké. Bibina Boaké a dit Djembela Kafokononi, Imam Koita Kanga Yerema Kapo, Mala Kanakwa d'Ivoire avec ce qu'il Boaké. Je sais que Boaké aussi est prêt pour ça. Donc, Amen Ami Fanyene a commencé à Imam Kasso Labin, Kamopi Blagné, Kamisri Blagné, il va déménager ici. Vraiment, Anichani Baraji, Choukoleno, Antela Kumadjaya, Alaka Bela Djere Sarani Here pour cette mobilisation de qualité. Toutes personnes qui sont impliquées dedans, Alaka Bela Sarani Here, de près ou de loin, vraiment, merci beaucoup à vous et chapeau à tout le monde. Sans plus tarder, dans le micro de l'imam Djanema, allez venir en akaramotier introduit et best inime kami kono on sera bien sûr rassasié inchallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Balmaya, Kanu, Sinji, Odeato, Ninkene Belebele, and Ninkene Belebele, Burula. Slamaya, Kanu, Sinji, Odeato, Angashe Belebele, Imam Koita, Abolas Europe. Beba donc a fait une voiture en Netu ka fambefe, avec tafsir la, avec hadisa la. Mao makoba la ye kusebe, ma yi bolobe nimbela, ko bado fana makoba la Côte d'Ivoire jamana kono. Alhamdulillah, Allah Taala kan mase ama. Jama min bola Boaké ka dam na kunufobi. Ni kelengele na be bola ka ben kanuni ma. Ni shima boka fo
imam Koita nato kana nafolo dima ayi ni si ma bɔ k'a fɔ an ka imamu belebele imam nu k'a nato kana nafolo dima ni bɔli kɛla Ala Taala de kosɔn ni bɔli kɛla silamɛya diyaɲɛ de kosɔn ni bɔli kɛla ka d'a kan karamɔgɔcɛ bɛ kumakan minnu fɔ ne ni n ka denbaya e n'i ka denbaya a bɛ an bɛɛ la ka fɔ min nafa kanu de fana y'o kɛ ni Ala Taala sɔnna balimaya kanu sinji ka dɔ kelen ka bɔ kelen ka dɔ fara Buwake ka sinji ni Buwake ka badenya kan an b'a ɲini Buwake ka bɛɛ fɛ ka dusukun fara ɲɔgɔn kan ka an tulo malɔ kosɛbɛ an ka karamɔgɔ belebele la Seku Nalibuba Jan ni Ala Taala sɔnna a bɛna an dusukun laɲɛnamaya التكبير ثم تكبير من الواحد من الجبار من المتكبر من القدوس من السلام من المهيمن من الجبار التكبير ثم تكبير إمام كويتا لألو تعالى صنع Buwake bɛ ka k'i lamɛn ni Ala Taala sɔnna an b'a ɲini Buwake ka bɛɛ fɛ an ka Buwake karamɔgɔ sigilen n'an ɲɛ yan an y'an tuloma dɔ kosɛbɛ sekere dɔ bɛ Imam Koita ka ko la n b'o fɔ aw bɛɛ ye ko o tɛmɛtɔ Buwake yan a kɛlen bɛ k'a bɛɛ ta k'a la a ka faamuyali kan ale ka tugu n'o kɔfɛ ale bɛ émission de ta radio la an tun bɛ se Buwake don min cɛkɛdominɛw ka jamana kɔnɔ o y'an kunbɛn ta fo ka taa se an layɔrɔ dawa yɛrɛ kɛnɛ kan Buwakekaw tun bɛ ta mɛ ni Ala Taala sɔnna an b'a jigi k'a fɔ a bɛna kuma fɔ anw Buwakekaw kan ni Ala Taala sɔnna o ɲɔgɔnna hɛrɛ tɛna fɔla yɔrɔ si ni Ala Taala sɔnna falyatafaddal mashkura wassalamu alaikum. الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، إخوة الهدوء السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ninyana anima afin tɔgɔ fɔ a ye caman don a la ninyana an bɛ Ala Taala fɔ an b'a waleɲuman dɔn an b'a barikada Ala min sɔnna ka ni an balimaw fara ɲɔgɔn kan Buwake dugukolo sanfɛ an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala barikada Ala min sɔnna bi su ni ka yira an na an b'a fɔ k'an ka wajulu laban Buwake o ye bi sunna ye nin turuna de kɔnɔ mɛ ni Ala ye si d'an ma an ka ɲɛnamaya wajulu laban tɛ kɛ nin ye ni Ala sɔnna. An bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini Ala fɛ a ko suru jɔnw na manden kan jɔn min ka d'ale Ala yɛrɛ ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan n'a ɲɔgɔn ma da ɲɔgɔn tɛna dan tuguni n'o de ye Abul Qasimi Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wa sallam. Jɔn min don ni selila ka siɲɛ kelen pe Ala Taala bɛ seli ka siɲɛ 10 Ala ka seli jɔn ka kisi don Ala ka seli an bɛɛ lajɛlen ka hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma. An bɛ foli lase Buwake cɛ muso denmisɛn ani makɔrɔba minnu ye kɛnɛ sɔrɔ n'u hakili ni farikolo ye ani ŋaniya ye ani minnu yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ ka sababu kɛ ni dɔrɔrɔ ye mɛ hakili ni ŋaniya bɛ an nɔfɛ yan an b'a ɲini Masaba Ala fɛ Ala k'u bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la.
anga makoroba wa mbufu ambu wala imandon ko barkada no yanga shijewi ko fe ka karamugo fenefu ku do kiramanto yala ambo fo antisege karamugo ka demba yabla ka shioro toyi ka surafana toyi kuma dola kanisi ginene na nifiye tumana kibina dola me munyi kalande nywanyi walma munyi ka kalande kada gambele jere kalande ay doni nyini nay Allah Ta'ala ko amma Qur'ane kono ko foy madi aw madoni na fona karafitini wama utitu min al-ilmi illa qalila mundira amma doni na fitini ndorombe Allah Ta'ala ka doni abele jerinti makirin kungolola onala yi fitini mindima e ka fitini warala ni dotay o de lay to be da ko karamo note ni sigi do fene koro yi to yi kalande o karamo mun na kene kaya ambe foli la sawma naw kayra majigi ambe foli la sawma naw ka sabali ke tugo nyuma yi ka usigi ka kayna fati fendon ka soro mumbe kuma la bati ila makala me sabali mi yaw sigi kene kaya amba ufo amba wala mando yira majigi mi yaw se kene kaya amba ufo amba wala mando kayini ala faye ni nadi minke ala ka kawya arjina saray anka organisateur a chama musuma amba befu ka bela jele wala mando ni kene bele na nyogona ni seka sabata pada ni kalo chama la bente kala benke farkulola kala benke hakilela kala benke namfolo fenana ka shinyana chama ke Allah ya ni foli kaka au ni tanoni kaka yananga se ya madodi ni kene labe am be kla ka wuli sisa ka ngire nyini ko maudi feneto ya baka kene fembe la de faranyo no yi fenyera baw kali manadera mashiti ikuni yenyo swala yukola tenyenye boyi au baka ni barami ke ala jati kama sika shitala ala bausarala wa ala kasarala bili oye arjina kono doni kadaka niya yinye dara alaka foni dona arjina konan ni mado arjina kono jina e taala e nani sira arjina kono ala krako sallallahu alaihi wasallam ala yere bina yere arjina kono demna arjina kono nan ba fonga jon yala ni sara mindi aw ma yaw bowa aw sarawa anyere ba ala jabi kasuro anye taala wati ala yefe mindi aw ma e ko bonya were be mun ka bonini yo anye horo muso usoro muso fana ko ye horo nche usoro anye dawro nyuman soro anye dumini soro anye ji soro anye nemma soro bonya shiti mun ka bonar jina kono doyi ala ba far jina kono dewni amba jigi ambela jele mina yala ala ko kanyi ala bina far jina kono dewni ko bonya kelimbe ya mo soro folade ko ala taala ma ko ye bonya jumai ala ba fambe ko yala aw yene togo me ka auto jina aw nya darane kawa ambe ba fa ala mi ala ba nyini ka kadaw ya kanyewa ambe be jabi di ko ho kadani ala ba fa ya naje ambe ba kun korota yoromi ala be hijabuchi ka bwana che amesinka ala taala iti ambaye ni masabala fe ala taala ka o yedo irana note mashimala yifolode sayidina Musa yere ya nyini du kolo sanfe ya ko ala ire irana ngilaje ala ko imali manayawa akondi manara ngambe fede ka dengene aso ala ko kuluni naje no sabatira nola hala teme binani fasawfa tarani ibn kathir hafiz din kwala noro mimbe ku miseli wofe ala yodi da kulu sanfe kulu na kari ka yere Musa yere mase ko supporter Musa boraka biya kirine Musa willa yoromi akwala kuma folomi limanara ima o karane foka sayase Musa ma ala yeli Musa ma nyini tugone ngambe jiya wati mina mado soro la munu ko ku ya alai luko ni alai ni nyami yesa ala kangishi kabo nyekili nyogonam awoni tado ala bina ni nyami tumamba yini masabala fe ala yeli arjina kono ala kunu gambe la jeli ambal mo yanyi nan fe anga kuma walandami ka bambe interesi kadaka ni jiya famu fan yala wallahi ya bele jele magobi walandani na ni tarazi azika ubanyi ne fe dofoni ni tara Amerika ubanyi ni fe dofoni nga ni tara Europe o walanda kelen ni ba Afrika am taka jugo katima bele jelenka waladani ti dore ambal make aye min kala sisa odi walandani wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Allah Ta'ala ko bele jelenki glonki noro ali Allah Ta'ala ka juruba kelen
wati kele mun fora kadaka wala yatafarraqu al-amru wan-nahy aya kelema aw yeninke aw kananinke anga fenjumeke kambe kangulun ala ka jurubala angana munke wala yatafarraqu kankana farafara kabonywana wati kele mado ifrafralike Allah ta'ala yo hakiriji واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم آداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أو كن ينغن جغودي إنا فأوسون خزرجي أو ما كن ينغن أو ينغن جغويا الله تعالى قوى يوم ميري جغويا دي كمباوني نونجي mais ala kan nema sababiyala fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana aw labbanani ala kan nema yekake balmakeli wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadakum minha aw kumbe tasuma yere kangunde sanfe ni tasuma kera ka dingafa o dinga dawulu ka kun jolendo be mais Allah taala yaw kishika boam amba balmake fo ayani kalanina suratu ali imran konnal ayani doni kera fancama be munka ala kera ali salatu wassalam aboli min kera makka kana madina kera nana kabila belebele baduru de soro madina konnal o kabila baduru flaye arabu kabila sabaye yahudiyawi flami arabu yi odi awsu ani khazraji samami yahudiyayi o banu qaynuqa banu nadir ani banu qurayza o banu qaynuqa ni nadir ni qurayza abela jeli ala kera jamfa sallallahu alaihi wasallam ala kira ya bele jelingen ka bo madina konnala yahudiya de kundo munum torai ulu de fene girina ka do islamiyala noy awsu an khazraji ko al ansar munum ni muhajiruna bismillah madina konnala o awsu ni khazraji san keme kele de kumbu ni nyonche ala kira kam madina na ala himerula ni ala ka ci de sobiyai san keme kele tasuma kiran nali de kira sobe ko fa wode kama ala file ku kuna dai parce que ni be ko fe ku kunya la nyini ku be kele ni kura ya tuguni aw so ni khazraji ala yu ha kele jigi aw ti sabali aw kume san keme kele dola hal ni doye don nini o be talabani kabla flaka kele ni doye doka jonfa o tata juru sara kabla doni ka jona de o be kabla doni ka mawdi fa fono fane kele bulu de ta ka ujo note o be nyon shilatun o san keme kele guerre civile ala yo bani ala ka ci den kan nadi de sallallahu alaihi wasallam o bani min garani oyi nafara ko do fane be fe ko fitna ko lawli ala fle kan no hakili jigi ko kana so amade fitna may hadisa do be Allah sura hadisa tenten baw ye fiye doni yala doni galo be barakanai ko al fitnatu na'imatun la'ana Allah ala man yuqizuha wa ma ala man ayqazaha ko fitna bisnadala ala kadanga be manofe mami kresobi ka fitna ka atasma wuli ka fitna ka la wuli kala kadanga be no wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ala ko anga sara fitna nyade na wulila mam kera sobi kate dawdron fiento beredi ni dayirala idda mayala fitna ko ni kana wuli ki toy ase kira ko ali salatu wasalam ko ni fitna wuli li nyana ni siglendo wuli ki jo ni dolendu wuli katamade ni dadun toy fitna la foni jido taka faqa mai kana fen fara tasma kan fitna ma islamin ni Allah taala ka kuma de kafani ka kangar dani aw sunni khazraji da matade mauma balaka fayi senda laka chidin senda noka sallallahu alaihi wasallam fitna tasma iba faqadi ikana ka sobe ka fitna tasma ka dadu ala kray sabo kala ni barade la alayhi salam munum ya baraka kanyina ma ya fenena asekera kangari dami ayo kangar dawli o khibra chaman badi be ala kra kanyina ma ya alayhi salatu wasalam ni bukhari la jala kra ka kangar da kando be aba fo sabo yi dondo wulla ki jo akon tefe mashika sabado ka kiborata kana fonyi ko doyi ni fonyi nko doyi ni foma nko fe nya fale no bem ase bamana mba fo ka tsalena ni ama ite na fiki ka kuma me ani nyeji de madoika nani nyeji doni ka ibi klodo aka kuma ko otumana mo do ka toki lajo ka kuma fi ijam to kan sala de abaga ninke
i janto karisa la de a bɛ ka nin fɔ hali n'i tulo bɔ a kɔrɔ bi sini i bɛ n'i tulo don a kɔrɔ walasa i ka kisi e yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ ye tiɲɛ na ka kuma lase ne ma ko karisa ye nin fɔ ma n kɔfɛ ne tulo ma fɛn o fɛn mɛ i ɲafara a tigi ma n'an ye nin baara kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fitina a bɛ dɔgɔya walima an ni ɲɔgɔn cɛ fitina a bɛ ban nin ye alakira ka ladilikan ye ka fɔ an bɛɛ lajɛlen ye sallallahu alaihi wa sallam ni awuso ni khazraji k'i hakili jigin n'o tɛ n b'a dɔn k'i b'a kalama kira ni sahabaw ye kɛlɛ dɔ kɛ kɛlɛ ni u segintɔ la ka bɔ yen u jiginna yɔrɔ dɔ la ji kun tɛ yen muhajiruna n'o ye magankaw ye olu y'u ka ciden bila kɛ ka taa ji bɔ kɔlɔn na ka na d'u ma o ye magankaw ye madinakaw a bɛ fɔ olu de ma ko al-ansar alladina tabawwa'u dara wal iman o de ye lamusaru ye madinakaw olu fana ye u ka ciden bila taa ji dɔ bɔ kɔlɔn na i ka n'a d'a ma a ye ala kɛra ka sagesse a n'a ka philosophie kira y'o mun bila yan walasa ka silamɛ kabila fila k'o kisi ka bɔ fitina ma nin ciden fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɔlɔn na muhajirinaw ka ciden bɛ jibɔ la lansaru fana ka ciden bɛ jibɔ la yɔrɔnin kelen ninnu sina ka se ɲɔgɔn ma ten madinakaw ka kamalen ale ye tigɛ gosi makakaw ka ciden ɲɛkɔrɔ non makakaw ka ciden o de ye tigɛ gosi madinakaw ka ciden ɲɛkɔrɔ madinakaw dun de kɛra sababu ye ka makankaw bisimila madina kɔnɔna la nin kɛra yɔrɔ min magankaw ka ciden wulila a kuyara a ye muhajirinaw wele a ko ya lal muhajirin a ko muhajirina jama ma ko b'aw la yan dɛ o fɔra yɔrɔ min madinakaw fana ka ciden ye weleli kɛ ya lal ansar ansaru ma ko b'aw la yan ni jama fila bɛɛ ye silamɛ ye magankaw ka ciden y'a wele madinakaw fana ka ciden ye weleli kɛ o jama bɛɛ mana ɲɔgɔn sɔrɔ kɔlɔnda la a bɛ wolo fɛn jumɛn na wallahi a tɛ wolo ɲuman na a bɛna wolo fitina de la alakira sallallahu alaihi wasallam yani magankaw ka wuli yani madinakaw fana ka wuli ala ka ciden alayhi salatu wasalam a ye ɲininkali kɛ ko nin ye mun mankan ye mankan jumɛn de bɛ yen o donna kibaruya la ka fɔ alakira ye ko mankan min bɔlen filɛ sisan ko makanka dɔ ni madinaka dɔ de bɛna se ɲɔgɔn ma lansaru ani muhajir k'olu dɔ la kelen de bɛna se ɲɔgɔn ma o bɛna se ɲɔgɔn ma kun min na o ye ci fɔ ala ka ciden ye sallallahu alaihi wasallam jama bɛ k'i labɛn weleli kama waati min alakira ye jama yɛrɛ la stabiliser ka jama la sabali a ye sabali a ye nin to yen o arabukan de filɛ nin ko da'uha fa innaha muntina nin baara min filɛ a ye nin to yen nin mun filɛ nin ko nin ye fɛn kasa bɔlen ye an bɛɛ ye silamɛ kelen ye aw bɛɛ lajɛlen bɛ ne de kɔ ni jama ka wuli ni jama ka wuli n'olu fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛna kɛ silamɛ filaw de bɛna maramafɛn ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn faga n'o kɛra aw bɛɛ lajɛlen bɛ ka minnu kɛ kafiri ye ko y'aw jugu ye olu de bɛna yɛlɛ aw ma sisan kira filɛ nin ka nin fitina dacogo ye ka tila ka kangari da bɛɛ lajɛlen ye maa si kana kɛ sababu ye ka fitina wuli ale ka jama cɛ la wa aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ aw kana fitina wuli dɛ ala yɛrɛ y'ale sira di silamɛ jama ma ko ni maa min kɛra fitina sababu ye a y'a tigi lakalime n'a ma sɔn a bɛ se ka ja a kɔ walasa aw ka société kana tiɲɛ ka sababu kɛ fitina ye wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma ala ko ni mu'mini jamakulu fila n'u nana bila ɲɔgɔn na aw jama minnu bɛ yen n'aw ma kɛlɛ ala ko a kana ni réconciliation aw ka bɛn don ni ɲɔgɔn cɛ fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi ni jama fan dɔ ye dan tɛmɛ dɔɔnin kan mun ye dan tɛmɛ ala ko k'a k'a tigilama kɛlɛ dɔɔnin dunkɛ dɔ ko a k'a lasabala k'a n'a hakili yɛrɛ ɲɔgɔn na n'a ma sɔn dɔrɔn k'a ka ja a kɔ mɛ ala ta'ala ko yan ni a tigi sɔnna ka segin a kɔ o de ye fa in fa'at n'a sɔnna ka segin a kɔ ala ko a ka bɛn don ni ɲɔgɔn cɛ ni tile ye o kɔfɛ aw yɛrɛ ka tile waqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin aw ka tile ale ala bɛ tilenbantiw fɛ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ألكم مؤمنين بي بالمكلين مؤمنين من جرا مؤمنين من فينا مؤمنين من سجرا يرار كم بي بالمكلين ديفرنسيتي وسلموا كان كبارك نين دي الله أم كان كبارك نين فمي وين القرآن آية دي كرن كرن يلا أفريقيا كنا لا إنما المؤمنون لغة سرافة إنما عادة الحصر وقصر ka fɛn bɛn dɛgɛmɔ i mago ti fɛn bɛɛ la i mago bɛ kuma min na i bɛ fɛ k'o de walawala
mako bi kwamina o yimuni almu'minun mu'minun ikhwatun aw de balmay ala man nasu amo foya ay mu'minina de foya bayra ni kara islamay yisi yoro bena Côte d'Ivoire ma o korote e kan nyugo islamela musi yoro bena malima ka bebe fala bebe bala mali islamé mangante ka etiketi da Côte d'Ivoire islamé ka naka Ivoire aka Ivoire teyai o tebbe islamé konnal walma karsay Burkinabé karsay Ivoire karsay Sénégalais ni Mauritanie ni Mali na mawjanto jugu ye samara mintiga anse na ngo wallahi ya bebe anse ma neni misala di makunu misrela ngomunu be nambu la bushi ko kafiru lude nana ya ka amfara ka mbonywana ka antige ka jamana utoko dada note ni ala ka ampiru laje kun ni anga mandi yan fayra laje walma West Africa re ampir pili badama do temena me ampir mi shi soro katima beka o yimara ka ampiri namba fama ko ampir di Ghana wal ma ampir di Wagadu samwa keli o be marala samwa keli munu nyem marake be ba don ka fo ni ben ko ni te ka samwa keli nge marala ka samwa keli nge marala ko ampiri hanna to wadara ko Ghana o Ghana ni maraka kammu do de bala o ni Ghana mi flen no tekelen o tekeli akele me na fo empire du Mali kun ananka empire du Mali ni togo bena me la yinu tekelen wala la yinu tekeli o empire du Ghana ni Allah je Mali ya bo enveloppé la Guinée yoro do ba enveloppé Niger yoro do Côte d'Ivoire yoro do a capitali era kumbe yoro mina o be Mauritanie de febi no yikumbi sali ni arabu ba fama ko kumbi salih kumbi salih o be Mauritanie de febi empire du Mali yoro do de bana empire du Ghana yoro do de nan zaraw de nana no ka colonisation yi ka pigeni daga ni nyonche ka yoro do tige ko di awma ka utugo ko Côte d'Ivoire aw ni Mali te nyonya sara la tugoni ka yoro do di Mali on fena ma awta Mali aw ni Ivoire on ti fala ti bala la Guinée ka utati gerati Niger kerati Mauritanie kerati Sénégal kerati ni rabbe bobo mako kibi kunda kure maleka kashiko dam wallahi ibe se frontière la dora ibe gaba guru no sigle jamanjala ko Mali kure malaya ni la Guinée kure Mali kure Mali balmo be la Guinée yoro lai la Guinée kure Mali balmo de fene be Mali nyeka no na ni gaba guru ye ko do ani nyonche o do na fene kungolola anyenu no wole ko Guinée ante hinu la tuguni amagotu ka kola tuguni drapeau ti kelenyi dugukolo ti kelenyi nazaraw yemuna nyino yaso ulu fana e fandoni wele ko maliyon kasro koko ti bati fuiti gabakuru ni ndrombe debi gabakuru ngeli mosna ka do hakili lati ulu yere baka ben me on ci cira ka bonywana ay Europe la jenye miselata ni uka visa shegenta ika passeport sanfe ni France visa sigre ika passeport walma Belgique walma Allemagne walma Espagne o visa kili ino européen dugu mugani wolon fla ibe do abe kono mo shiti yinika problème foiti Amerique 50 eta a jamana biduru na farako Amerique 50 eta yi akana gina ko eta kilenkilembe ina fananya Côte d'Ivoire ta misalala bo akebe Côte d'Ivoire kono maba kono dawlaw ba kono divo ba kono o eta nganto umade ka foka kleklelembe ni togola otede o ka eta kilenkilen be keleme komi Afrique jamana kilenkilen be togon Côte d'Ivoire ya dama jamana yi ulu fene ka eta do fene be tiende Mali ya dama jamana yi Mauritanie dama jamana yi Sénégal dama jamana yi misalala ni avion ta kabo Bamako kibina Abidjan na mena sans faire que ni militi muba ni mena sans faire 1h20 minutes mais ni avion ta New York ou kibeta Californie ibe 6 heures de que sans faire yani kati abedu ya Amerique keleni 6 heures ibe kabo no chela akelema ko ni bora ya kibeta Jida ibo no na de bole Amerique ta do ni nyonche halute erla ibe yoro do ya Amerique olu ni do ni nyonche ernani mais malino Côte d'Ivoire anga ere retere hali segoni ya bebe segoni kelena mais Amerique eta do ernani buni nyonche ayoro do la duru wode buni nyonche mais o sera ka be kan kelena passeport yi keleni visa yi keleni papier be keleni
tɔgɔ kelen de b'aw bɛɛ la k'aw ye américain ye mais n'i bɔra Bamakɔ n'i sera Tɛngɛrɛ walima n'i sera Pogo k'i to mobili sira fɛ wallahi a bɛ k'i ɲɛna k'i bɛ ka taa diɲɛ wɛrɛ la k'i tɛ kana i ka farafin jamana ɲɔgɔn dɔ kan u bɛ fɛn bɛɛ yirila sira la fo n'a kɛra hɛrɛ ye farafinw ka jugu ɲɔgɔn ma n'i bɔra Côte d'Ivoire yan k'i bɛ taa Mali la a tɛ dɔn abada k'a fɔ k'e ye africain dɔ ye i ye ivoirien de ye i ka papier t'a to abada k'i bɛ tɛmɛ nɔgɔya la Afrique dugu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ten alors que hali ni bɛɛ ma ɲɔgɔn minɛ Afrique l'Ouest kɔni bɛɛ ye kelen ye maa mun ye Afrique centrale kɛ e ko ɲininka minnu ye Congo Brazza ni Congo Kinshasa ni Angola ni Gabon kɛ o ɲininka n'i ye ivoirien ye Gabon walima i ye ivoirien de ye ayiwa Brazza n'u y'i ye u t'i wele ko ivoirien u b'i wele de ko West Africain malien bɛ wele de ko West Africain sénégalais West Africain anw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ da ivoirien filɛ sénégalais filɛ malien filɛ mais Afrique centrale mɔgɔw bolo an bɛɛ de ye West Africain ɲɔgɔn kan parce que olu yɛrɛ bolo k'an bɛɛ ye an bɛɛ ka mentalité ye kelen différence si t'an ni ɲɔgɔn cɛ siga dun t'a la an bɛɛ ye kelen ye an yɛrɛ de nana ni différence ye an ni ɲɔgɔn cɛ Ala ye an da ni kelenya de anw yɛrɛ ba k'an yɛrɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na a y'a lajɛ san o san minnu bɛ taa hiji la e ko ɲininka ba ye wallahi Muzdalifa Arafa Mina arabuw bɛɛ taa africain bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ye aw bɛɛ ye finmanw ye aw bɛɛ ka to ɲɔgɔn kan yan an bɛ wallahi Mina hali ni tununa n'i ye Côte d'Ivoire drapeau ye do ye a tɛ mɛn i bɛ Mali ye n'i ye Mali drapeau ye ni tununa kana siran tuguni yɛrɛ do ye wallahi dɔ bɛ bila i ɲɛ ka taa ivoirien ka drapeau tantan kɔrɔla yir'i la Mina bɛ ten de san o san Arafa fɛnɛ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen kuruba dɔ de bɛ Afrique bɛɛ b'a kɔnɔ Afrique mun fɛnɛ bɛɛ b'a kɔnɔ West Africain bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan Afrique centrale mɔgɔ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan Afrique de l'Est bɛɛ pays maghrébin bɛɛ ka aw bɛɛ bila mais aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuruba kelen kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ kuma bɛɛ maliens ni ivoiriens ani guinéens ni sénégalais ni nigériens ni burkinabés aw bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn kan aw de y'aw yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ hali arabuw fɛ yen aw bɛɛ ye kelen ye hali arabuw fɛ yen aw bɛɛ ye kelen ye kuma tɛ ne filɛ ka kuma kan min na nin interprète dɔ bɛ yen aw bɛɛ ta ka mɛn yan Mali la an b'a fɔ ko to dunga peut-être aw fɛ yen a b'a fɔ ko cɛkɛ dunga n'o tɛ interprète de ye interprète tɛ yen ne b'a ka mun fɔ bɛɛ b'a k'a fa mais hali sa différence bɛ nin fo dɔ de ka dɔ la gosi e tɛ yanka ye nin fɛnɛ tɛ malien ye nin tɛ burkinabé ye nin tɛ sénégalais ye hali n'a fɔra papier sanfɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ minnu ye silamɛ ye ani ala k'a ya nin bɛ taa dɛ innamal mu'minuna ikhwa ala ko mumini bɛɛ ye balima kelen de an kana fara ka bɔ ɲɔgɔn na maa minnu farala ɲɔgɔn kan olu ma se ka ko dilan ni aw farala ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ ko dilan wallahi kasi ko tɛ tɛmɛ ka silamɛw ye ka ɲɔgɔn kɛlɛ a ɲɔgɔn kasi ko fila tɛ diɲɛ na silamɛw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn kɛlɛ an yɛrɛ dama k'an datigɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn kɛ kafiri wallahi a kasi ko fila tɛ diɲɛ na maa dɔw b'an nɔfɛ u bɛ fɛ an ka diinɛ yɛrɛ de ka neutraliser ka bɔ yen pewu aw yɛrɛ dama fɛnɛ tɛ ka ɲɔgɔn to yen aw misaliya kelen hali n'an ka faamuw ma kɛ kelen ye diinɛ nin a b'aw misaliya kɛ komi aw bɛɛ bɛ yirijuba kelen de sanfɛ nin bɛ bolo dɔn nin na nin bɛ bolo dɔn nin na nin bɛ bolo dɔn nin na aw bɛ sanfɛ waati min na aw yɛrɛ dama dɛsɛlen don ka bɛn kelen ma nin b'a ka kɛlɛ kɛ k'ale ta ye tiɲɛ ye nin fɛnɛ bɛ kɛlɛ la k'a ta ye tiɲɛ ye nin fɛnɛ bɛ kɛlɛ la k'a ta ye tiɲɛ ye a b'o la yɔrɔ min na dɔrɔn kafiri dɔ tɛmɛtɔla ye aw mankan mɛn yiri sanfɛ a ko heyi aw bɛ k'an tɔɔrɔ han komi aw ta ka bɛn ala ye ale sina k'i kɛ yiriju kan k'o tigɛ n'aw ye siɲɛ wala aw bɛ kɛlɛ min na bolo sanfɛ yen o bɛɛ tɛ aw bɛ yiriju dɔ de kan wa n'o tigɛra ka bɔ aw kɔrɔ wa kafiri bɛ fɛ ka yiriju tigɛ de ka bɔ anw kɔrɔ aw ta ka se k'o faamu an yɛrɛ dama dɛsɛlen don ka bɛn k'o la 2019 n taara Amérique New York an tɛmɛtɔ n jatigiw ye misiri dɔ yira an na o ko karamɔgɔkɛ ni misiri ni jateminɛ ka ɲa dɛ ko histoire dɔ b'a la n'an sera jatigila la an bɛna histoire f'i ye n ye misiri nin lajɛ kosɛbɛ parce que n'a fɔra ye nin lajɛ i fana b'i ɲɛ tɔ dayɛlɛ a lajɛli kama n y'a lajɛ an selen so ko i ye misiri nin ye wa ko n y'a ye ko nin san damadɔ de la a kɛra misiri ye n'o tɛ kunun gulɔ de tun bɛ min ya jɛnɛya de tun bɛ kɛ ye misiri kun tɛ chambre de passe de kun voilà so min kun don a kun datugulen jɛnɛyakɛlaw kun bɛ ɲɔgɔn ɲini ye gulɔ de bɛ min ye échange de tir de kun bɛ kɛ ye polisiw ni ayiwa
vakambo kumbe boni marfadi yoroni nay balma do de yoroni tiena li stratégique dodu emplacement kay nini sorola ka kala botoroy abenya ko sobe aye fere beke abise ka yoroni sanchogon mo yere yoro firama o ma miri ka foko yoro bina kan misri de ya firlam yoro sane wati mina o ka blo fewni jene ke yoro aya bekar kar ka wala ka yoro glan ka reta pe kanya ka ke misri nyoni ka dislamewo salamewo dona kono bisel salamewo fana tura sella kono anya jogo damne anana kala damne ne de be ka mami ya ite kai ne de be kai ne de nakaka ayi kelesna ka wuli misri konoti kele wuli min kera anja tuude ni foni wallahi pulsu de na ameriki pulsu do ye kele do de mangame misri la onana ko munde be ulti islamere kafiru islamere ko ande na nyamo ya kaka ubana ka dama nu fina ko ya onde na kaka pulsi munu islamere yu ka kuma na me ko islamere onde mu fa ya juja ka be misri ngonode kabine o kam misri ni kabine yoroni sana ka kam misri am pulsu la fiara note domo do chauffeur on ni bandu de be nyogon bombar falaya mais kabine o ya kam misri note mi yan tuguni jeneati ke marfati chia o on ni so diara ko slame o ye yoroso ambo ni so diala na fraka o de fene be kelela kono na ba o nyala ka o ka kele de binato misri de datugo ni te datugo de aba o jinja ni seli kama Mwenye ni force la métier kafiri de yafu. Ha? Kafiri de ni kumafu. Mais kaslame unu hakili ra nyogana. Ade kama Amerike re kabako dobe hal nibe kasola ni te islamai ni be fe ka penu kan noya ni tubera ka islamai ateme be bo. Ateme be bo. Ba Amerike ni kera islamai be bonya min soro wallahi to no bonya soro ki to Afrique. Ita soro ki toyi kabakodu ni bey ita miri ki be jamana ka jamana mi yere constitution islamiyya uye barka soro ne ma fongu ka bara tele o ye bara kede me o bedina bonyada wallahi unu kan ni fembe de gele o islamiyya kele femfe ke o ba ke ko fede no ta amerika re du sanfe o ta kede adam bey oni yere kono anyi seli fana seli oni na do ne re de kra almami oni Nations Unies anga présent de boya kata soba mingonode antara soba visiter selwati sera anyera kumbe fe kabo kata seli duko kono mumba nya ko misri biya nako misri be woni kono ya kay tugongo atugura ko atara misri ran an sella mo yere ko fe amana an sella mo de sella ne ko fa be na seli fana doma adon kera almami jama be ko fe ambaka seli yanam ka kila jama wore na jodala ka angono nam bora duro fene be dogulo ka farde dalam takbir otabane ko make ka bakora yana ko kama gora kangayele willa ni tashiwere sanfe antara sal bele jam do soro anka sunam misri be bonya nay na te janya nay ni juma sera mo be faranyon ka kasili afene be oni ni ko ha wallahi juma be sili oni ko bolumun ti islamai wa islamia shariati olu ere baka islamia de ke solution ala ya di amnu mafula on baka bala aga deza on baka bala dira amnu mana solution on na bala olu mun ere be nata miriki to afrika ya be se kadala tugo di ko ni mesoroyi wa bele ka foka foranyo tele nyire de donako kla ka sela ko na fene wa Amerika dorontere Europe beni kuma fenfena Europe dugu misri mamun Europe ke ko yin gabay ha misri min be Paris ka fako wa geta ka chanai madala ko sobeda misri be a jana de ale ba donc ka temele ka do Paris kare do kono ka GPC blala kama fiye ko misri fle akara salle de prière sa akara mus akoni be yoro do yirila fadate temeka ki to kare kono ibe faraka do yoro do la ibe siri alors que ko fe amba be ke ko kafiru do mais islamia baka barka surufi bamana on ka kuma yire ka fe ni ala fili ni jugu ya ta kamamu avec la ki ke jonya nofe ni islamio ye ni barala bi wallahi ka shukoti temaka
fitna dani islamé wéré dama ka bese ka do dakili ka bo dakili ala ka kangar dani aw yéré bula ala ka me jom madi islamé oté aya dam la rasan fi rom ya ala jay mu'minu dita ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu aya min dam la ni mu'minu de yo adam la no lude abona farabi on de takra non nini non bruja non gushi non fembe bala ci na mbulo de wa ntap don o manjugun nti fe ka do de ka jugun katime fembe ka ala ka hakri man dama kuslame we dama ka be kola angere dama kana to jugu ka yelana an kana ke jugu sago soro yoroyi kirana ka saba kuma ni toro kunyi do soro kafiru kumbe yele ko foni kake faka keta mubayra nuntika herenyi na waye koyi waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa kafiri kala yinti foyi olu kafiri yara chogami ya fene ka kafiri yati abeka kekeli basa kutigelenti basa kuma wode kafiri kala yini basa fenfene na kutigeleni abefe basa kuna bele jelen ku katigeli na faale tachugo kafiri fene befe beka ke kafiri na faale nyona mais ala ye kangar dani kangana songa tugu no fe nan tugu no fe doro ko bara tiena otmana islamé o kanga ni fam isigoro bena mali law isigoro bena Côte d'Ivoire isigoro bena Niger ma la Guinée Burkina ala ko ambe ikili kiyama kene kan namulila meleke o te la ivara nyade kata fa ala ko aywa munu sara ivara du kolo sanfe ntaro lude no fe o fleni meleke o tuto fa de munu sara mali du kolo ka lude fle ala non am bella jelin be wuli ñogon fedi wa nufikha fihi ukhra faydahum qiyamun yandurun ni buru fiera duro bella jelin be wuli ki jo am be ñimun nan sa do am tawro mun kiyama be ti yale realite yudi na sabali na kaso am be se kam bara nun ti se ka ñonak aw yere bulu lu farale me ñonka ala ko ay tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta ay rabbulu ku farale me ñonka no duskunti ñonka ame anta duron pe anga fara ñoan ka duskuna no kera doro wallahi barabela ñele ñala parce que ala yere koti ala kera koti sallallahu alaihi wasallam ala ka deme be jama de nofe yabdullah ma jama ala ka deme ka be jama de nofe ali munu bi fara fara ala kera ka ngarda de sallallahu alaihi wasallam ako alaykum bil jama fa inma ya'kulu dhi'bu min al-ghanami al-qasiyah de awmani jama de kusuruku jabe faria ka bakan kile na blade mene rote mishi grupu suruku te faria ki kakao mais na yulla sranu bolla wujati gelembi bakan kelembi ndi ibuli kataka krefe suruku be bolo de nofe parce que bakan kelenti ci ale law abode mena dura baka ka surafana bayra sallallahu ka farafrali anga fuita ni balawuni aywa halakite donna tawla ni ala kraka kanarda kay sallallahu alaihi wasallam kambela jinin ga hakili to ala aflana wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ni ayani naje doni dunge o ka tafsir kitabu law yqra jaman fala ni afaraku islami o ka faranyak amnu mesini nyon kam misir la ndoro tede ni islamay ni sinji bawni nyonche ni sinji fana tigala bi klaki barkaba ay sinji wala be jeddi nyekiren kashila on feya barka be sinji la tugun ka balmaya be chien ka sinji chien bele direni musoni de di krokena tayima ko tola i dokena tayima ko tola mashima ka sinji tigala ifala ki tigel la yadkhulu aljannata alqati' ala kraku sallallahu alaihi wasallam kuma tidu arjina kono mo mi kara tigel kelay yani qati ibrahim sinji tigeba katidu arjina ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu islamiyya ka ke grupu bakele misiri kono damate de islamé de ini sinji fenaka ala ka juru bakele men wa kana fara de ka sinji wala jebi kono yiku man ka balmaye chugomina ka bele jele nyon ka duba kono kroge ba to dogoni tala dogoni ba to kroge tala ite kele kamme ite dogoni ka kroge la bushi ka sabuti kroge fenetu nyonake ni gara ziri a wote mena an ga bi wati an yi formil kurawar da ta
anye folmi kura wala dit nota anga makoroban no yu seko kede sinji be se kam matarafa chugo mi yakana tige wallahi yu seko asulu ira dama matike o ma farafara fem be kungan nabi anye barka bo abela nota am faw be bulu ko be tu minan kelen be kono be duminin ke minan kelena be be nyoka fo cha koroba do satola be dana koni sara na bora nyogon ka anti ya fauna ko korate ko na bora nyogon ka femba la de femzala parce que na uchara be bo nyogon ka uti bashi mais la nyini moko ka farali te farkolo ka farali na u diskumba na nyogon na o de farali ini balma do te jamana kelena mais wallahi au kadi fo itauche mais ni balma do be nyogon ka du kelen gono ate kuma nyogon fe hali ka nyogon fo uti o bayira farkolo da matele duskun o de rokodo nanzaro baka nyebo nye misala do soro ameriki o ya kisa fona yi ambalma africain noir a dona kadema ya kibora ya antara fulla terike fe o ya kisa de fonyi ya inna di do de ka afrique ale yere nyana afrique ni dumini mona sisa suna moko be nyogona korea dominina fa yere chokoroba yere ani deun bebe sigika suna filena kori beba dundun o de ale kabako ya koju o to rufe beka dumini be ki bolo aseti de la bebi tab ni clara beta blaiti go ki bayita ki fayi ni bani fati ni gonye srala ye kono koni fara bana o ibole kata ma afrique ya ali ya yi bebi ni lajje dumini film gelen kuna kapina le ma digala fa digala parce que ko nana terike do le faire ni koni nana chene impressioni ayato akuna kona letra amerika le fena na kadima ya te dumini kilin ke tsugoni ube dumini ke jamadela ayat darsu ta tara baraka nay anta yimuye ne maseka famu anga culture na anga valeur européen na amerika o baka nyebo fe kota ulu yere balimbu kamunyi on fena baka nyebo def agra bala izad wallahi tubabu baka nyebo anga culture def anga nyogo mine ananga dambe nyun ubaka nyebo def mais ulu yere ka fem ni tubabu yere te amdo yere bolo anjiti balu bolo fen korole nyanga kuraye neta doni kasibe au fe boake nti fen kalama jamana ni na kosobe nate kasimina munumbe bo france uni fen na fuba ke container kono kana samara koro ni matla koro ni fini koro ani mabli koro na seti koro ni ver koro nana abafe ya nana ite jama finchugo ya kala yoro doga korole doga kuraye na mafingi kana fensa ala de asa bela jiri ni ka suwa chugodu mais akana blau kuna nunca fem bedi kainante yi mama ngante ka tigayira Allah ya kana tigawira senaya ke krobo kui doka bo franci kana tili daire avec grazi de babula be mabli glan ani ivoirien doka tili daire grazi babulu kafne be mabli glan ni ka mabli chiena ijabe faria kata di joma kabisi tubabu kata wala yambati kabni yan hal nosro eka africain min bese katime ninka akatu babuya oye influencer kaba wallahi be dala katime africain hali ni yanga demsen do bla ko mo mi cheka injin kono katime beka abetu wudo de kako dese abetu wudo de dese abunu ngala janya ka kusubu bonya boka erejeya ko ketu babu yi ku de kai ni jiem gobe ni kwa ka jiem mo che jugu fenet dese abe africain kungulu belebele do dese ka anu pete ko dima alere africain me mun che ga jugu ni jiem be o africain kantoni na me avance jodi avancement parce que ya no lu ka tigana de an yere de tigara ay Charles Darwin aya ka fenu na jebaya me kala rola ntaro na be kala fe ya ivan ale di folo ya fo kwada madinya bora gona le singe kwada madin bora gonde la Charles Darwin de ya nanzara were wulla kama akoko no ko blema mabo gona de ko fi maunde bora la wali sini fi mon fene ba kala classique no ko mo kay goy fone mo kay garay no ta ngoni mo kay am fa da bale am mo kay te goy wara bleni adam madin mo kay ko se ganya nanzaro ka dua kuna ka mo kay gondi gombore tabu dore la kana tabu dola alabana ka ka adam madi am fene ka dawla
watuma ala kira mun fo ti tiɲɛ yan kullukum min adam wa adam min turab aw bɛɛ bɔra adama na k'adama fɛnɛ bɔra bɔgɔ de la anw dana ka bɔ bɔgɔ de la ale bɛ se ka na fɔ an ye cogo di k'an bɔra gɔn na o ka da aw la an ka intellectuel fɛnɛ k'o kala kilasi kɔnɔ ko an lasili ye gɔn ye ko ni sariya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ cogo di o ka jan ɲɔgɔn na bɔn b'a yira na k'a fɔ ninnu kun ɲɛbɔlenba de b'an ka sinji fɛ nka bi anw yɛrɛ ye sinji kɛ cogo min na a y'a lajɛ sinji de bɛ kasi la sinji bɛ ɲɛ kelen tugu la balimaw tɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na tuguni balimaw tɛ ɲɔgɔn ka gɛlɛya don balimaw tɛ makari ɲɔgɔn na dɔ kariyalen don ka hinɛ dɔ la a balima tɛ n'a ka d'a ye ka hɛrɛ k'o ye ka tɛmɛ a balima kan n'i sen t'a la n kan t'i ma dɛ mun ka sinji bɛ fɛ ka tigɛ n kan b'o tigi de ma a kana sɔn sinji ka tigɛ a bolo dɛ n'i ye sinji tigɛ ka sɔrɔ i jo t'a la i kana ɲaga i ka seli ni i ka so ni i ka hijɛ la ala kira de ko sinji tigɛ ba tɛ don arijinɛ kɔnɔ i tɛ don hali fɔlɔ mɔgɔ kun tɛ farinya i kɔrɔkɛ ka dɔ fɔ i kɔrɔkɛ ma i ka présence la o kun tɛ k'an fɛ yan Afrique yan ne y'a f'i ye n ko ne bɛ kuma la Côte d'Ivoire a bɛ kɛ komi n bɛ kuma la Mali la parce que ne ɲɛ tɛ différence la ne ɲɛ tɛ différence si la a bɛɛ ye kelen ne bolo a bɛɛ de ye kelen ye o tuma k'a ye n bɛ fɛ ka kɔrɔkɛ kɔrɔfɔ dɔgɔnin bɛ yen a kun tɛ ko i la walima i bɛ fɛ ka fɛn fɔ dɔgɔnin ma kɔrɔkɛ ka présence la a kun tɛ ko i la hali y'aw ka du luwanse ye i tɛ dutigi kɔrɔfɔ luwanse in na kuma tɛ i ka baarakɛ la o de y'a lajɛ e bɛ fɛ ka dɔ kɔrɔkɛ kɔrɔfɔ o y'a sɔrɔ dɔgɔnin yɛrɛ tɛ aw ka gɛrɛn i bɛ ka kɔrɔkɛ kɔrɔfɔ i b'a lagosi i b'a dɔgɔya dɔgɔnin b'a kun bɔ yan n'aw ka kuma tigɛ a y'aw bɛ continuer ni dɔgɔnin yɛrɛ nana gɛrɛ na i b'a fɔ an ka cɛ an kun b'i kɔrɔkɛ kan dɛ wala komi e de balima don e b'a dɔn ka tɛmɛ an kan an kun b'a ka dɔɔnin fɔ a ma a ko bɛ cogo di i b'a fɔ cɛ aw tɛ ne kɔrɔ dɔn walahi ni kafiri bɛ diɲɛ na ne kɔrɔkɛ mɔgɔ kafiri fila ne kɔrɔkɛ ye Abu Jahali de ni kafiri bɛ diɲɛ na ɲɔgɔn kafiri a tɛ ɲinɛ o fantanya bɛ ɲini ka n'an faga a b'a ka wari tiɲɛ hali dɛrɛmɛ kelen wa i bɛ taa sɔrɔ a ye mun don a dɔgɔkɛ nin na k'a dɛmɛ yɔrɔ basa de bɛ yɛlɛ sanfɛ aw ye tori ye yiri sanfɛ fɔlɔ wa tori tɛ yɛlɛ o hali ni ye tori bila yiri sanfɛ a bɛ jigin e ye tori de i kɔrɔkɛ y'i dɛmɛ i dɛsɛra i bɛ tila k'a tɔgɔ tiɲɛ fan bɛɛ fɛ bon an ka sinji kɛra ten an ka balimaya fɛnɛ kɛra ten an ye ladabu kitabu dɔ kalan a bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛ dugu dɔ tun bɛ yen kariya de don village dugu ni kɔlɔn kelen pe de bɛ yen kɔlɔn bɛɛ bɛna ji bɔ kɔlɔn nin de kɔnɔ bon kɔlɔn nin musow mana na ni jurufile ye k'u bɛ ji bɔ jurufile min bɛ tigɛ de i bɛ juru gansan de labɔ yɔrɔ min bɛ ji ta fɛn dɔ bɛ kɔlɔn kɔnɔ o b'a tigɛ ka tile 7 kɛ o la musow mana jurufile tigɛ kɔlɔn kɔnɔ cogo o cogo wallahi fɛn dɔ bɛ kɔlɔn kɔnɔ a bɛ sin k'a tigɛ ten bɛɛ kabakoyara mun de ba ka an ka musow ka jurufile tigɛ kɔlɔn kɔnɔ ta mun bɛ yen bon fo dɔ de ka jigin ka taa lajɛ mun bɛ kɔlɔn kɔnɔ u ye ci fɔ dugutigi ye ko dugutigi musow sɛgɛnna dɛ kɔlɔn wɛrɛ tɛ dugu kɔnɔ ni kɔlɔn kelen tɛ musow mana jurufile jigin k'u bɛ ji sama fɛn dɔ bɛ kɔlɔn kɔnɔ a bɛ jurufile tigɛ a b'a tigɛ an tɛ fɛɛrɛ kɛ an ka dugu kamalenw fara ɲɔgɔn kan ni mun kariyara ka jigin kɔlɔn kɔnɔ ka taa lajɛ fɛn min bɛ yen dugutigi ko k'o tɛ baasi ye ko n bɛ dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn kelen kan o tigi ka jigin dugutigi ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ musow bɛ gɛlɛya la nin waati mais fɛn dɔ b'an ka kɔlɔn kɔnɔ an t'a dɔn fɛn min don jinɛ don wa wara don wa mun de bɛ kɔlɔn kɔnɔ ni jurufile jiginna kɔlɔn kɔnɔ fɛn dɔ bɛ kɔlɔn kɔnɔ a bɛ jurufile ni juru tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na an k'a lajɛ n'an labɔ musow bɛ se ka ji sɔrɔ dugutigi kelen ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dugulamɔgɔ bɛɛ n'o ye kamelenw yɛrɛ ye olu y'a yira dugutigi la ko dugutigi cɛ kelen pe de b'i ka dugu kɔnɔ o de ja ka farin o de bɛ se ka jigin kɔlɔn kɔnɔ n'o tɛ an tɔ si tɛ se dɛ kamalen tɔw yɛrɛ de y'o fɔ dugutigi ye an tɔw tɛ se dɛ kɔlɔn kɔnɔ n'an t'a dɔn ko fɛn min bɛ yen an bɛ jigin n'an jiginna an mana taa mun sɔrɔ yen n'o ye mun k'an na o t'an yɛrɛ ka ɲinini ye dugutigi ko k'a ye taa kamalen nin wele ka na an b'a ɲini a fɛ n'a sɔnna ka jigin kɔlɔn kɔnɔ o taara kamalen nɔfɛ ka na ko dugutigi b'a wele a nalen dugutigi ye ci f'a ye fɛn dɔ b'an ka kɔlɔn kɔnɔ musow mana jurufile jigin a bɛ tigɛ an t'a dɔn mun don an bɛ fɛ e de ka ɲɛ ma a fɔra e de ja ka farin
ni jigina ni fe min soro yi nani mun ko la wala sa muso ka ji soro an ga hakili joni kuma ni ve ka daka sinji ye sinji le sondo di diambe maya kamalen ko dugutigi ni jama bema ko dugutigi na yene yamaranga jigi kolon kono mejigi bashi shita la dugu kodo ayine yamaranga jigi mejigi me dugutigi condition fla me fe ko de nyini aw fe na sono ma ne fe ne bejigi kolon kono na mo sono ma mabla dugutigi ko ye jumai oni mejigi kolon kono domi ani yoromi dugu kamalin koro gojo gojo ibolu dama do wele kana ne be juru sirin cela me juru do luma sanfe wala ne be jigi kolon kono ni tara soro fem min be ya fanga ka bonini be juru la maga o be yere ni nei ka flana e jumai munu be jo kolon sanfe a flana ne yere banma ke kakala fakirin bakile o kake juru mine baga wala yani mini dugutigi fe ko bashi tala yi ko ga be ya mo wole doro be faraka parce que mun be che kono utara che ko ga wole kana ka fara jamaka cheni ya jaka fara ya juru sira chamanchela na jigina kono ngono juru be sanfe mo ko bulu akoro ga era fene be juru ko fene bulu ko na le juru sama doro kale la ele che jigina kolon kono atara soro mun be kolon kono no de baga muso ka juru tige atara gon fimando de singe atara gon fimando de soroi o de baga juru ni tige snaka o bolo fla sira kofe parce que afanga ka boni gonta ay o bolo fla da ko kasri ay gonta ko da kam ngun sanfe ka juru la magasisa juru la magale munu be sanfe o le juru la yele kala yele yani che kun ka bo gonfi mani de kun bora o bora yoro mi fen be sanfe a be juru bla ka boli fona kere che badin koroke kele be bol la fona kara koroke kele a betara parce que lui est bolo femme in boto flen ina soro ye che faga kolon kono ni anna to yam fene kam abe bolla kroket dia diburi ka dogo ke sama dondoni fo ka dogo ke la bo kolon kono dogo ke bole yoromi aya kroke aywa fa kroke kum kroke ndara ni gonne soro kolon konnal comme in fanga bu era na tay ne ya bolo da ko kasiri ka bonaita ako ngangoro eni munu kume kolondala ya njigi ntola no kumbe ya utarami ako doga gema ko kabini goni kungulu bora folo juru kume femfe mbulu kabbe bolla ka jungu seto ne kelen pedi bu dogani ko akora gema ko ngalla nyini muyi ko de sabati lenfle parce que ne ba do ni ni jigina kolon kolon ni tara fen soro yi mu fanga ka boni nzai femfe fle ne abebe buli ni ya yene ko yeka ke jamala eni ne bora kono kelema nyi sinji kelemi alni ebe saka farane ka iba préféré ka samete boli kaneto sayabu ninde balma yayi amago be munde la odi ni halno sura sugu kanama di be mo do bolo katse ka ketuguni do ka balma ka diu chama kelen do ka irina korodo ni ndo godo alhamdulillah yu ko be kekeli de du kelen gonna ka fembe la jile keli ala ibarka bu ka kola halni warta do bolo yi no mini chugumina wallahi ala ibarka do ala na do bi na folo be nyini ku gen ka ushi glanka me barkata ka fuida fui o koro singi tugu de be barka do yi ka kola an fa na mo kew wallahi o maso mo ma do de ni me an sona ma de an soni min kera ma anga singi chena an soni min kera ma barka boranga kola aha ni ndo ka ayo aya hakili usigi ni droni ni angara mo ni ben ni sugo kay bi sara mo hola mo hakili sigi le mbaka oh droni ni ay rabaka tele gide ya te fenga wala inshallah maninga do kana na buli aha misala do bi ankla beti mana siraf ni misala do di masa dominika wati ambebe la kuri dominique kuna ka dominique misala exemple frappant mais dobe ka faraka ka balmaya yira ka tinyira o tige ko ji aw bedi baw tige ku ji kelema aw shite nugu nogona ni tige ko ku ji ku nana ku me gere chakoroba la folo ba tige ko ale de dutige ni chakoroba clara koroke koroba no clara mo be daka no clara mo fene be dawka no clara mo fene be dawka
bɛɛ lajɛlen b'i tigɛ ko ti turu bɛ se dɔgɔnin fitinin ma kuma min I bɛ taa sɔrɔ tigɛ ko ji finnen nɔgɔ fɛ nka o bɛɛ la dɔgɔnin b'i tigɛ ko tigɛ ko ji finman na k'a fɔ k'a nɔgɔlen don a k'o bɔ ka na ni ji wɛrɛ ye o kuma t'a la a b'i tigɛ ko a la ten wallahi yɔrɔ dɔ bɛ yen kabila dɔ bɛ yen ka I tigɛ ko ji finman na o dama tɛ dɛ o ji finman nin cɛkɔrɔba tun b'a obligé de bɛɛ k'a min wallahi kɔrɔkɛ b'a min dɔgɔninw b'a min bɛɛ b'a min parce que a tun bɛ cɛkɔrɔba ɲɛna ni aw ye ɲɔgɔn tigɛ ko ji min aw tɛ ɲɔgɔn janfa aw tɛ gɛlɛya lase ɲɔgɔn ma fo ka saya se aw ma aw bɛɛ hinɛ n'aw makari bɛ kɛ ɲɔgɔn na ne m'a fɔ an ye système kɛ sa k'a haramuyalen don o ka système min y'a to n'u sauvera n ye exemple d'i ma o de la o b'a yira k'a fɔ wa'tasimu bihablillahi jami'an an ye kuma fɔlɔ min fɔ a tɛ dan o ma dɛ kuma filanan o fana ye an ka hakili to an ka sinjiw la balimaya fana tiɲɛna bi ka sinji bɛɛ bɔrɔtɔ k'a bɛɛ fara fara kuma tɛ ni dutigi fatura o tiɲɛ tila yanni tiɲɛ k'an ka sinji dilan tiɲɛ bɛ k'an ka sinji tiɲɛ kuma dɔ bɛ yen ko ni tiɲɛ tilara balimaya bɛ fara au contraire ni tiɲɛ ma tila de balimaya bɛ fara ala de ko an ka tiɲɛ tila o an bɛ se k'an ba tiɲɛ tila ma cogo di k'a bɛna balimaya fara tiɲɛ tila bɛ dɔ fara balimaya diya kan tiɲɛ tila bɛ dɔ fara balimaw ni ɲɔgɔn cɛ tin de kan parce que e ta tɛ ne ta tɛ karamɔgɔ min b'a tila o ta tɛ ala de ko ka tiɲɛ tila a ma to hali kira bolo ala de ko a ka tila nin cogo la ta suratul nisa wa tiɲɛ ye fɛn min ye n'i ma tiɲɛ tila tiɲɛ b'a yɛrɛ tila n'aw ye tiɲɛ tila wallahi aw ka balimaya bɛ kisi tin bɛ to aw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni tiɲɛ y'a yɛrɛ tila don o don o y'a sɔrɔ tɔ si t'aw ka balimaya la farafarali bɛna tigɛli bɛna barika si t'a la a kana jɔ balimaya la nanzaraw y'a daminɛ sisan visite en famille a kun t'u fɛ yen mais o y'a daminɛ dimanche ni samedi I bɛ kɔrɔkɛ ni a muso n'a denw ye u bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa dɔgɔkɛ fɛ yen tubabuw kun tɛ nin kɛ o nka bi u donna a la walima dɔgɔnin yɛrɛ n'a ka denbaya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta mobili la ka na kɔrɔkɛ fɛ yen n ko y'a ye anw de la a laada b'an fɛ yan silamɛya fana ye dɔ fara a kan o belebeleba nin aw fana bɛ fɛ k'aw sen bɔ a la ka barika ban n'o kɛra dɔrɔn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a sabanan ni aya nin bɛ baara kɛ an ka furusow fana kɔnɔ an ka furuw bɛ cogo min na bi a ye itisɔmu kɛ dɛ wallahi a kana ɲɔgɔn lajɛ tuguni a ye ala lajɛ walasa furu ka sauver n'o tɛ an ka furu sen b'u dimi u kunkolo b'u dimi u kɔnɔ b'u dimi furudenw ka sa furu kɔnɔna na bi a man ca dɛ muso dɔ ka furu fo ka taa s'a cɛ ka saya ma furu ma sa ko kelen fila kɛ o man ca tuguni a man ca tuguni a furu bɛɛ bɛ ka bɔrɔtɔ a bɛ siri bi sini a bɛ sa a bɛ siri sini kɛnɛ o kɔfɛ a bɛ sa furu sa an bɛ ka fura ɲini o la waati min ko wɛrɛ bɛ ka ɲagami a la a y'aw jija o kana sanga sɔrɔ dɛ n'a tɛ Côte d'Ivoire ya ala kana don yan n'a bɛ yan fɛnɛ ala k'a bɔ o de ye couple yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn faga cɛ ka dimi a muso kɔrɔ fo k'a faga muso yɛrɛ fɛnɛ ka dimi a cɛ kɔrɔ fo ka cɛ faga n'a tɛ alhamdulilayi ala tanu a kana don yan dɛ n'o tɛ a daminɛra yɔrɔ caman na dɛ kibaruya bilama so kelen de don wallahi media ye an bɛɛ kɛ dugu kelen de ye bi a bɛ jamana minnu kan e yɛrɛ bɛ caman dɔn a la e bɛ caman dɔn a la ko ka gɛlɛya cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ o ma se ka sigi ka baden kuma fɔ fo ka ɲɔgɔn faga ni dɔ ma marifa ci a t'a la dɔ bɛ muru turu a t'a la walima an ye dɔ kibaruya sɔrɔ a ma mɛn o ye jikalan de bɔ a cɛ kan k'a bɔra muso filanan nɔfɛ jikalan kɔni n'a sɔrɔ I pɛrɛnnen don filanan furu kama I fana k'i janto i yɛrɛ la ka jikalan bɔ a cɛ kan k'a bɔnɛ a nin na cɛ ma foyi kɛ k'a bɛ fɛ ka bɔ filanan nɔfɛ a yɛrɛ bɔra a nɔfɛ yɛrɛ furusiri yɛrɛ bolo dara furu kan ka siri semaine min na misaliyala dimanche o ye furusiri ye juma ka dugu jɛ sibiri la a ye nin de k'a cɛ la cɛ dalen bɛ du kɛnɛmana la ka guloki bɔ a kan na ko funteni bɛ a bɛ ka fiɲɛ minɛ o y'a sɔrɔ a ye wari di muso yɛrɛ ma muso taara kun digi ka finiw san ko n'ale dɔgɔmuso bɛ ka na fo cɛ k'ale fana labɛn cɛ y'i ta o kumakan dumanw fɛ ka muso labɛn muso mago bɛ fɛn o fɛn na walasa dusu kana tiɲɛ cɛ y'a bɛɛ d'a ma ja muso ta b'a kɔnɔ
cɛ dalen bɛ waati min a bɛ fiɲɛ minɛ na a lafiyalen a hakili tɛ foyi la ale yɛrɛ bolo tout est ok fɛn bɛɛ bɛ bɔn na problème si tɛ yen muso y'a dɔn waati min ko cɛ bɛ sunɔgɔ la a kanangolo parce que a b'a yɛrɛ ka du de kɔnɔna la a kanangolo dalen bɛ waati min du cɛmancɛ la muso ye barama de fa ji la ko wulili daminɛ ji wulila wagati min na bagi o kalamanba ka n'i jɔ a cɛ kunna ka daminɛ kunkolo fa kiminikuru ka ji kalan bɔ a bɛɛ k'a bɛɛ bunaki o ye cɛ ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la tile 3 nin baara kɔfɛ a fatura n'i ko i ka sɛ mɔ ka gɔnna sara o tɛ sɛko bannen o y'a bannen ye dɛ o b'a yira k'a fɔ keleya an ta yɛrɛ caman tɛ keleya ye sa hasiriya ala parce que keleya ye mun ye n sinamuso kun digi cogo ɲɛna ni n ta ye n fana bɛ taa n kun nin fɔni ka digi cogo wɛrɛ kɛ mun tɛ sinamuso kunna o de ye keleya ye ne cɛ mana don sinamuso ka so kɔnɔ a bɛ mɛn mun de bɛ yen sinamuso ka so kɔnɔna kasa ka di denw na bɛnnen o fauteuil sanfɛla ka sanu wa n'a donna kasa dumanw bɛ yen wusulan kasa bɛ fan bɛɛ fɛ o de b'a to n cɛ bɛ mɛn a fɛ yen wa n'a kɛra o y'i jɔ ne fana bɛ kasa duman dɔ labɛn n ka so kɔnɔ o bɛna diya ni sinamuso ta ye sariya la baasi t'o la o ye keleya ye cɛ mana sinamuso ka dumuni minɛ a b'a dun k'a dun a tɛ foyi to yen mɛ ne ka gwa la a bɛ lɔgɔma 2 dɔrɔn pe ten a k'a fara mun de ye cɛ sɔrɔ sinamuso bolonɔ ka di ni n ta ye i jɔ n ka keleya n fana ka n bolonɔ changer k'a jɛya walasa n cɛ k'a nɛn kunu k'a da lankolon to n'i y'o baara kɛ nin ye keleya ye nin tɛ haramu ye nin tɛ hasiriya ye mɛ ka taa baara jugu kɛ i sinamuso la k'a ɲɛ 2 minɛ a la walima k'a kɛ fatɔ ye ka nalo walima ka a furu jagoya sa o ye hasiriya de o tɛ keleya ye o de b'a ka caya afiriki kɔnɔna la yan ne ni karisa tɛ sigi cɛ kelen kunna fo ni n ka kɔɲɔminɛnw banna keleya tɛ dɛ hasiriya karisa den tɛ tɛmɛ ne denw na fo ni dugu muriw banna keleya t'o ye dɛ o ye hasiriya ni cɛ ma kɛ n kelen ta ye n bɛ fa wuli cɛ la o tɛ keleya ye dɛ hasiriya wallahi a muso barajugukɛla dɔ bɛ cɛ to a ka ayiwa ɲɛnamaya 12 la k'i kɛ naloma ye walima fatɔ k'i bila diɲɛ fɛ a dɔw yɛrɛ bolo k'a bɛ keleya baara dɔ de la cɛ ka kɛ ale ta ye muso yɛrɛ ka tigɛ a yɛrɛ la f'i ka taa muri de fɛ yen o ka baara kɛ k'a d'i ma i cɛ ka k'i ta ye an baw kun t'o dɔn dɛ an baw ka yafa an ma olu ka waati u kun bɛ cɛ minɛ n'u bolo nɔ de ye ka dumuni tobi cɛ ka dɔn tiɲɛ na karisa ka gwa ka di hali sini o musokɔrɔba entretien kelen-kelentigiw bɛ yen koyi wallahi n'u y'u bolo sigi tobili kan i b'a dun ka tɛmɛ musomisɛnninw ta kan o cɛkɔrɔba kelen-kelenw bɛ yen o musokɔrɔbaw bɛ yen dɛ hali sini ka labɛn yɛrɛ kɛ i ɲɛ b'a a musokɔrɔba dɔw bɛ yen hali n'u bɛ san 60 la entretien b'u la dɛ i b'a ye u n'u ka jabi de bɛ ɲɔgɔn na waati bɛɛ a ka fini don cogo ma tila la kunkolo digi cogo ma tila la cɛkɔrɔba yɛrɛ kunbɛ cogo a b'o dɔn ka tɛmɛ musomisɛnnin caman ka bi cɛ kunbɛ cogo kan musomisɛnninw kan k'u magɛrɛ o musokɔrɔba kelen-kelenw de la o aw fana ka taa formation minɛ o fɛ i kan ka cɛ bɛrɛ cogo min i bɛ cɛ ladon cogo min e yɛrɛ bɛ cɛ lajɛ cogo min wa cɛ bɛ se ka kɛ ta ye parce que aw ye 2 walima aw ye 3 de ye cɛ kunna mɛ n'a ye nin bɛɛ kɛ morifɛ taga ni somafɛ taga ni baarajugukɛw ye cɛ caman bɛ sa ten k'i nin tigɛ ka bin n'a baarajugu dɔw ye a bɛ ten o i bɛ taa sɔrɔ e taara morikɛ de fɛ yen k'u ka cɛ minɛ ka di i kelen ma morikɛ ye furamugunin dɔ d'i ma o finnen nin fana taara ka somakɛ fɛ yen furamugu bilenman dir'o ma dɔ nin fana taara o ye jɛman dɔw ma furamugu finmantigi y'a ta kɛ naji la k'o di cɛ ma cɛ y'o min a t'a dɔn ko fɛn kɛra nin y'a ta kɛ ji la o fana dir'i ma i y'o fana min nin ta kɛra libitɔn o y'o min e kɔni b'a k'a bɛɛ min i t'a dɔn ko a bɛ ka d'i ma kun min na i bɛ bari mun na i b'o cɛ dɔ furu bɔlen i tɛ yen ale yɛrɛ bolo ko sugu ka di k'a sɔrɔ nin bɛɛ tɛ sugu diya ye dɛ o y'a wurubata i kɔnɔ de ko nin bɛɛ tɛ sugu diya ye dɛ walahi a kelen don a dɔw kɔnɔ koyi mɛ n'a fɔra e tɛ se ka da i yɛrɛ la ka cɛ minɛ n'i bolonɔ ye ani sokɔnɔna masiri ni sokɔnɔna dilanni fɛ ka nin bɛɛ kɛ baara jugu ye ka ɲɛsin cɛ ma i b'i yɛrɛ mankutu tiɲɛ ka tila ka cɛ ni karaba tigɛ ka bɔ a denw kɔrɔ an nin kɛ dɛ ka daa ka afiriki de don koyi ka an ka afiriki yɛrɛ baara bɛ sigi baara jugu kan ten
an tati foye ka ɲɔgɔn bo kɔrɔtɛla ka ɲɔgɔn asiriya ka nin kɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn fi ye mais hali sini nin dɔɔnikɛlabaw b'an bolo Afrique an ma se ka avion dilan ka maa to k'i to Ivoire ya ka kɔrɔtɛ kɛ ka dɔ kun ci fɔ Amérique africain bɛ s'a la Allahi ka i to Afrique kɔnɔna la ya ka a bunte dɔ ka fo Faransi walima Espagne n'a y'i sen dɔ samara kɔnɔ a sen bɛ funu mais n'a y'a bɔ foyi t'a la o diplôme b'a africain bolo an bɛ se o la dɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ f'i ye ka ɲɔgɔn bɔ sugu la k'i ka baara tiɲɛ pewu wallahi a diplôme b'an bolo mais k'ali bigi dilan bigi ka bigi dilan an ma don o kalan na fɔlɔ ka téléphone dilan an ma don a la fɔlɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o ye jamana yɛrɛ ka avantage ye anw ma don ni si la a si anw bɛ kɔfɛ a lajɛ faransiya ka métro faransiya a anniversaire kɛ a san 100 anniversaire n t'a dɔn 2000 comme yɛrɛ a ma mɛ ten kosɛbɛ san 100 métro b'a ka boli faransi Japon ye métro sɔrɔ u ka an ka métro yɛrɛ to yen sa u ka les trains fɛn nin a tɔgɔ ye jumɛn ye tramway tɛ TGV voilà les trains en grande vitesse TGV Japon ye TGV dilan san 17 yan'a ka se faransi an mago bɛ nin de la nin de ye avantage ye mais TGV bɛ Afrique yɔrɔ jumɛn na ye n y'a mɛn i ka kunkan kana Maroc n t'a dɔn n'a ye sira sɔrɔ walima Afrique du Sud n t'a dɔn n'a ye sira sɔrɔ n'o tɛ a kunkan kana ye san 100 u b'a ka baara min kɛ halisa o dɔ ma se anw fɛ Afrique yan anw tɛ foyi la ka ɲɔgɔn ɲɛɲini ka ɲɔgɔn bon i tɛ se ka fini don i tɛ se ka samara don i tɛ se ka nin kɛ foyi kan ka tila ka avancer o la wa'tasimu bihablillahi jami'an kɔni o bɛ tunu o yɔrɔ la dɛ an kɔni bɛ mun fɔ furukɛlaw ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ an ka kuma walanda tɛ furu kan mais an tɛmɛtɔ la an b'a kɔri ka da ka denmisɛnnin furukɛlaw olu de bɛ yen sisan a y'a janto n'i ka furu tiɲɛn'i bolo i ka ɲɛnamaya tilancɛ tiɲɛn'i bolo e kira de ko ta alayhi salatu wasalam ko ni maa fɛn fɛn furu kɛ ko limaniya tilancɛ ye y'a sɔrɔ limaniya tilancɛ bɛ sɔrɔ ni baara min ye e ka t'o tiɲɛni na e ye fɔlɔ ta i y'o bila k'o man ɲi filanan i y'o ta k'o fana man ɲi sabanan k'o man ɲi o tuma e fana ye jɔn ye fɔlɔ man ɲi filanan man ɲi sabanan man ɲi a si man ɲi n'o man ɲi o b'a yɛrɛ e fana man ɲi n ko ko dabɔra de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara la muso dafalen tɛ cɛ de b'a dilan k'a dafa cɛ fana dafalen tɛ muso de bɛ sabali a kɔrɔ mais ko i k'i sago sɔrɔ 100% muso la n'o ma kɛ mun bɛ kɛ ko k'a gɛn k'a furu sa n'i ta bɛɛ kɛ furu sa ye i bɛ sa cɛgana la muso min fana b'a ta bɛɛ kɛ i bɛ sigi cɛ bɛɛ kunna i tɛ to a si kunna wallahi i bɛ sa muso ganaya la fɛn dɔ de bɛ k'i la i bɛ sabali o kɔrɔ n'i ma sɔn sabali la o kɔrɔ dɔrɔn baara bɛ tiɲɛ i bolo mais n'i sabali la i t'a kɛ bi kama i bɛna kɛ sini de kama o b'a yira an na k'a fɔ an ka furu fana mako bɛ ɲɔgɔn minɛ na muso k'a cɛ dɛmɛ i seko damayira la cɛ fana ka muso dɛmɛ a seko damayira la mais n'an ta ma kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ye f'anw ta de kɛra k'a kɛ kɛlɛ ye k'a kɛ balaw ye denmisɛnninw bɛ yen an tɛ hinɛ hali denmisɛnninw na k'an ka ɲɔgɔn nini ɲɔgɔn kɛlɛ k'a bɛ jouer hali an denw kan an tɛ nin si jateminɛ an ta bɛɛ ye dɔrɔn mun ka d'an ye an b'o baara kɛ n'o kɛra dɔrɔn wallahi an bɛ du kɔnɔna bɛɛ tiɲɛ ka du kɔnɔna bɛɛ lajɛlen purupara ala k'an kisi ka bɔ o ma wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu an mago b'a la yɔrɔ wɛrɛ jumɛn fana na o y'an ka société ye an ka société fana tiɲɛnen don aha ka da kan an kun bɛ hinɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn mako to a waati kelen fana na ni tɔɔrɔ y'i balima dɔ sɔrɔ société la o kun ye sɔrɔ i balima ka hɛrɛ y'i ka hɛrɛ ye a ka tɔɔrɔ y'i ka tɔɔrɔ ye mais nin bɛɛ kɛra kunun ko ye nin bɔra bi taw la kunun réalité u don bi réalité tɛ société la an ka sira tɛ ɲɔgɔn ta walima ka hasiliya pɛnpɛrɛ société kɔnɔna la ni karisa ye hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn e ja bɛ sin ka tigɛ ten tasuma bɛ wuli dusukun na ni o baara bɛ ka daminɛ n'i ye a furakɛ dɛ n'o tɛ hasiliya daminɛtɔ de filɛ n'i ye dɔ ka bolifɛn kura y'i ja bɛ tigɛ paf n'i ye moto kura y'i ja bɛ tigɛ paf n'i y'a mɛn ko dɔ ka so kura bɛ santier la non e yɛrɛ kun tɛ fɛ i tulo k'a mɛn ŋoni ni bana b'i la e de b'i yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan dɔgɔtɔrɔ ka appareil tɛ nin ye mɔgɔ dusukun na dɛ e yɛrɛ de ɲɛ bɛ nin ye dɛ ni nin b'i la a furakɛ yann'a ka taga ɲɛfɛ dɛ
note bana min be haside la wallahi ati coronavirus tola mais mogote do gay bana bato min be nyela do be ko de ala kan no ya ke ala ka toro do ya mais haside bila mo banyeta machite do gay wori kama hasire ka haside be jugu ya katafe parce que ati mo ka do bénéficier mere de kanga nyeyira mayini alache bana min be na nti bana yi njabe toka tige ndusu be toka bo ni mbal maka hereme kabno wati na kerila zikru chayada ala bi dhikrillahi tatmainul qulub zikru chayada qur'an kalan ke ka chaya wala salaki kishika bwama note shitena ka barado wasiriya de ma jama mukosa anga nyogol de me ali baram na nyu beto kref anga hinami ke nyogona anga srashima yola an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko ye ka to yen nin tɛ nin ka hɛrɛ fɛ nin tɛ nin ka hɛrɛ fɛ ni nin ye hɛrɛ sɔrɔ a bɛ n tɔɔrɔ walima ne yɛrɛ tɛ hɛrɛ kunda karisa kan o kɛra ye kuma dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam Bukhari bɛ na n'a ye n bɛ to ka Bukhari tɔgɔ f'i ye ka da la kuranɛ kɔfɛ kitabu si tɛ yen ko dalilu bɛ ta mun kɔnɔ ka tɛmɛ Bukhari kan ayi sahih Bukhari a ɲɔgɔn tɛ yen dɛ dina kitabu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ni kuranɛ bɔra yen sahih Bukhari de bɛ sanfɛ ale de b'a bɛɛ ɲɛ Bukhari yɛrɛ ma ka kitabu kɛ premier ye dɛ a karamɔgɔ ɲɔgɔn de y'a bila tɛmɛ kɔnɔ k'a tɛntɛn u nana lajɛ hadisa kitabu mun ka kɛnɛ n'a bɛɛ ye Bukhari minnu k'ale sunɔgɔ dɔɔnin anw ka ɲɛnamaya dɔɔnin tɛ bɔ a la n'olu ye maa min kɛ kalanbaa ye ni anw nana sigi yan bi n'an ka dɔɔnin fitinin ye k'o tɛ foyi dɔn yɔrɔ kɔni kɛra yɛlɛ ko ye sa ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ko maa dɔw tɛmɛna a ye nin baro fɔ sahabaw de ye sahih Bukhari nana n'a ye dɔ de ye dugukolo feere dɔ ma dɔ y'a ka dugukolo feere dɔ ma parcelle de kun don a y'a feere dɔ ma dugukolo feerela mun ma mun ye dugukolo san a ko k'a b'a ka dugukolo jɔ ka du jɔ a kɔnɔ a ye baara daminɛ k'a bɛ dingɛ sen yɔrɔ n'i bɛ soubassement kɔni kɛ dingɛ bɛ sen k'a bɛ dingɛ sen a tora dingɛ sen na a taara bɔ daga dɔ de falen kan daga dɔ falen don sanu na dugu kɔrɔ ye a bɛɛ sanu a ye daga labɔ yɔrɔ min mun ye dugukolo feere a ma a taara fɔ ye ko n balimakɛ ne ye dugukolo de sa i fɛ mais dugukolo kɔrɔfɛ ne m'o san dɛ i ka sanu filɛ nin daga nin ye nin sɔrɔ dugukolo kɔrɔ a minɛ ne ta tɛ ne ta ye dugukolo de ye i ka sanu minɛ a y'o fɔ o mun fana ye o mun ye dugukolo feere o ko ayi ne ye dugukolo n'a kɔrɔ fɛn bɛɛ de feere i ma a n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ cɛ ko ayi an m'o tɛrɛmɛ dɛ ne ko i ka dugukolo de feere ma i y'o feere ma mais a kɔnɔ fɛn o ma fɔ an ka kuma na o tuma na sanu tɛ ne ta ye e de ta don mun fana ta ye dugukolo ye ko ayi dɛ ne ta tɛ dɛ e de ta don ni maa fila bɛɛ de nana ban daga falen sanu na a fila bɛɛ o taara ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya kiritigɛla dɔ de fɛ yen ci fɔra o ɲɛna yɔrɔ min mun ye dugukolo san ko ne ye dugukolo de san a fɛ mais sanu ne m'o san dɛ mun ye dugukolo feere ko ne ye dugukolo n'a kɔnɔfɛn bɛɛ de feere a ma ninnu ka kiri nana gɛlɛya ka gɛlɛya kiritigɛla yɛrɛ t'a dɔn a bɛ kiri tigɛ cogo min na ala nana bɔda dɔ di kiritigɛla ma mun ye dugukolo sa ko o ma yala den b'e bolo wa ko den b'e bolo e den ye cɛ de wa muso ko cɛ mun ye dugukolo feere a ko den b'e fɛnɛ bolo wa ko den b'e bolo e den ye jumɛn ye ko muso a ko ne bɛ mun fɔ o ye walasa aw ka lafiya e k'i den musoman furu ni den cɛman ma a b'aw ka sanu d'u fila ma olu k'u yɛrɛ nafa n'a ye komi e t'a fɛ nin t'a fɛ a y'a d'aw denw ma olu k'u yɛrɛ nafa n'a ye ni ala ɲɛsiranya ɲɔgɔn ni sɔrɔ ka d'an fɛ yan sɛ anw yɛrɛ b'a ka baga ɲɔgɔn ma ka taa ɲɔgɔn kun ci bolofɛn nɔfɛ karamɔgɔya t'a la karisa ye nin ye o t'a la walima alimami o si t'a la commerçant yɛrɛ n'a bɛ fɛ ka feere alimami ma ni fɛn min bɛ feere 20,000 a b'a fɔ alimami komi e don i bɛ 40,000 di komi e don alimami wallahi a dɔw kɛtɔ k'a f'i ye komi alimami e don o y'a sɔrɔ o ye bere da i kun kiyama bɛ wuli k'i ɲɛ bilennen to commerçant bɛɛ tɛ dɛ mais alimami gosi commerçant bɛ yen
Allah obey wati be almami ko medo karamo ke ko medo sa ere fene bolo kay bonya kasro ate primi mine mo ko la yo flamine la e fene ti se ko gele ala se tremel bala a ko mi yem bonya sa a flen hoy ba do jeti mine yani ga do sugo ko non bayra ka fo an ga kun nun jeti mine jin china jin nyagamina jin ma chin anko jin ma nyagami anko dugu kolo kan nyagami ka chieta an be ba do an yere ala yere aya do fanye de ala madum yere de mago be ku yere glam quoi ala ko zahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un ala ko kojugo de tayara dugubaw ko al bahru huna al mudun kojugo tayara dugubaw ko kojugo tayara gero sanfe mais jom nyake ala ma meleke fo ama daba fo bima kasabati aydin nas ko da madin bulu de yabara li yudiqahum ba'd alladhi amilu anya barajugu min ke kale ala fene baka nan nene ni o barajugu kololoy la allahum yarji'un no kera ambe sigango ambe tubi ande jotala ala anna nay kay yafam nan sona tubi ma wati wallahi gela bebe ba abere beba natani tara ameriki be gela min to Côte d'Ivoire ya ni tara ameriki be nala yen no way madia no gara note mugo be halu dala dumini u be desa wallahi ni ko gela be ta France ibe mugo yi al ko sanna mame e damado mugo do boto France kata Angleterre batuma u ka batuni matunu e jila ma joli ka be fa ere baka revi ki ga France so do be France ko yin ka kalanti yin ve olu fana baka do baton wono kata Angleterre ha e boloko here jumayidi here ye mugoka ala de mine ka sabali ala ko ka muntu yi nuyo toyi wallahi ala bi lafiya laysa al-ghina an kathrat al-arad walakin al-ghina ghina an-nafs banayat fencha mansoroyi banaya ni ala yini kari di ma odi be mugoke banayi o bayira ni ambe lafiya fe ambe here fe jamano ka stability amba fe ere ni ka demaya ka balo ka nyanamaya ere la donc ka ke do dini na folo jere sutura tamashin ya irana ka foko wati sera ambe kuma joya moderateur de ya irano ko wati sera aya mesisa kanga ka yelema ya mu me abu ato wati ma kono ko mu yo fawe inshallah me ya fanya na ofe ko mi fenu ngacha ni ayo ya ira ka fanga jo madola jati bolu de bolo o fene ko fe fene inshallah akele mako ma be tourna damene de la ame tourna damene de la nala isini rama nganga tawro garela o programme be yambal makebul donc ambala ya safu kata c'est janvier que le duruma inshallah taala hanni dama semu ma bwakea naye réseau lame wal maye ki bor jense fe on lame abino ki borasro kanto Côte d'Ivoire dugu werela inshallah taala tumana ni Allah sona ni karabu wake ka garjigay suro ani be sigashita la ambalmo yimun fo an kan be sego ka wake ka wamba ufu amma kla tourna la folode na wake ka wa yimuira tiana be la kalitabo amba ufu amba wali mando kabina do na dugu ko na ma fo isro ni bonyati ayo bonyami taka segere amba nyini ala fe ala kanin ka bele jele arjina saray ala ka here kana obey ala ka deme kana obey ambalma munu be kala na no ambalma demson yi aka kala kunche chugonyuma ala ka dawn munu klara kala na no mabara soro ala ka baranyuma dawn munu be nu ye furuke o madden soro ala ka dembarkalen munu ma furuke folo ala ka musulman no ya chebe ala ka chenyuma no ya muso bela jeli abayini ala fa ala kan get mawdini ala kan gishi ka bodanga deyam commerce munu be jabala abayini ala fa ala ka logojiya ala ka ka sugujiya ala taala kana sifatuni wala juruyi ala kana bela jelen balo halalala ala kan gishi ka bo haramun anga jamana
jamana nunu ala ka sécurité doyi ina fo Mali ala ka Mali sécuriser ala ka Burkina sécuriser ala ka Niger sécuriser ala ka Côte d'Ivoire yɛrɛ fɛnɛ sécuriser diɲɛ silamɛ jamana bɛɛ ala ka sécurité bila ye laban cogo ɲuman ala k'a d'a ma n'an bɛ fatu don min a ka sɔrɔ ani ala ka di an ka kuma laban ala ka hinana k'o kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika ala allahi bi aziz وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله ومن تبعه باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. جماعه اي سبتي ان شاء الله تبارك وتعالى. اي سبتي ني كراموتشكا tourner boake ya ni awaju labai ay sabali ay sili ay information to kono miti touru kono inshallah taala an sheko bina do labanke ko konna la ambal mamru be noy les élèves de Abdul Majid inshallah bam 17 inshallah taala o gayra ka fo dala sona jeudi minana ni siningene la débat babu bulu zone terminus là à 20h inchallah tabaraka wa taala on va inviter ma frère un farouka il va participer vous tenez quoi faire tu as la chaise pour information midi na la son numéro frani PA 05 55 39 99 73 07 88 44 66 79 05 05 56 58 36 29 vous tenez quoi faire na to ama sara dia na karamoma nala sona jamaa yi sabati nala sona ni salamati wala mawoti na wuli wote meni ko fe ame anga sheko minga kene kani do alusaz koita inshallah taala Abdullah aka groupe be anga jamana konnale ya wala aka groupe be anga jamana konnale ya anga Côte d'Ivoire jamana doronte jamana min be ni karamo ke ka la sigidon be abisi jamana ta ani sabanya wana mani Côte d'Ivoire farlaka wote mala fe farafina jamana wala wala ni Allah subhanahu wa ta'ala janana ya ay numéro fora flamindi no 05 Imam Abdul Wahab Bia nasa mohamti mako be groupe ina ka ira ajouter aka ibese Imam Abdul Wahab ma bena ambala cha Umar sibe ka numéro dima pour que bese ka ajouter groupe ina tuwa mina mo akala che akala musoyi ni ba fe ka ajouter groupe ina inshallah on mala fe be si aka mo cha no Imam Abdul Wahab abena ambala cha ka numéro dima no yi ambala cha sibe Umar wote mani go fe ka boy ama ya jamana ka fo ame programme mi kono tournée adam na nani anga ka mo che a Sheikh Imam Koita adam na nani Sheikh Imam Koita na sonama adati ali ana ka mo wala be ko fe ay sawali Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïe Sabali, faites à cause de Dieu. Reculez. Hier, l'imam a dit, il a été clair hier à Sarabou. Aïe Sabali, faisons tout dans la discipline. À confort, tout le monde. Pourquoi aujourd'hui on ne va pas mettre encore en exemple ce qu'il a dit? L'exemple de hier, mettons ça en pratique et s'il vous plaît, reculez pour que l'imam puisse sortir. Aïe Sabali, à la Kama. Faites à cause de son amour. Faites à cause de son amour. Faites à cause de son amour. Faites à cause de son amour et reculez. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Aya Kala Kama, Amantele Ala le Kama. Aya Sabali, reculez pour que l'imam puisse sortir. Merci pour votre compréhension. Alhamdulillah, Nala Sonama, Ala Kama, ou une délégation, aux délégations le 26 Wakia. On est à mon bas, ça va être à mon là. Oui, délégation d'Oé, Libina, Kaparama, Karamochaka, Inch'Allah, le 26, ou le 2. Monsieur le fait un grève à mosquée à Salam, après les séances dans la langue de la Bakayniga.